past tense. So pay attention to my explanation so you will understand about our lesson today. Now students, let's get started. Salam SFT. Well class, today I'm going to explain to you one kind of tenses that is called simple past tense. Jadi hari ini saya akan menjelaskan satu jenis tenses yaitu simple past. Maybe when you were in junior high school, you have ever learned about these tenses. Mungkin kamu ketika di SMP, kamu sudah mempelajari jenis tenses ini. But today, I will explain to you again about these tenses. Okay? Now let's see what is the meaning first. What is the meaning of simple past tense? Apa sih pengertiannya? Okay, let me see here. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Jadi simple past tense ini kita gunakan untuk menceritakan atau menjelaskan situasi, kejadian, atau pekerjaan yang kamu lakukan di masa lampau. Do you know masa lampau? Kamu pasti tahu itu masa lampau. Okay? The time marker here, nanti penanda waktunya, for example, yesterday, or last night, or last week, or last month, 2 years ago, or apalagi 1 year ago. Pokoknya dia yang berlalu. Itulah dia pengertian untuk simple past tense dan penanda waktunya. Okay? I hope you have understood so far. Now let's move. Perhatikan di sini ada contoh. Simple examples. Let's see here. Yang pertama, I saw Maria yesterday. Saya melihat Maria kemarin. Perhatikan yesterday. And then yang kedua, last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Last Friday, Jumat yang lalu, siswa ujian vocabulary. Okay? Itu masa lampau kan? And then yesterday, I was really happy. Kemarin saya merasa sangat senang. Okay? Bisa kira-kira kan ada yesterday, last Friday, or yesterday. Itulah dia contoh singkatnya mengenai simple past tense. And then perhatikan di sini ada kata kerjanya. Saw, took, was. Ini yang harus kamu perhatikan nanti di simple past tense. Okay? Now let's move here. Let's see the formula. Jadi inilah dia rumusnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tenses itu ada dua jenis rumusnya. The first one is verbal and the second one is non-verbal. Yang pertama itu verbal, di mana kalimatnya itu ada kata kerjanya atau ada aksinya, action. For example, menyapu, bernyanyi, itu termasuk ke verbal. Saya bernyanyi semalam. Saya pergi keluar kota minggu lalu. Itu adalah verbal. Kenapa? Because there is verb in the sentence. Ada kata kerja di kalimat itu. Okay? And then how about non-verbal? Nanti kita bahas lagi. Let's see here. Apa? What is the formula for verbal one? The first one, let's see the positive one. Subject plus verb to plus object or complement. And then the negative one, subject plus didn't plus verb 1 plus object and complement. And then for the interrogative one, did plus subject plus verb 1 plus object and complement. So pay attention to this formula. Let's see here. The verb used in past tense is verb to. Jadi kata kerja di simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Oke? Kata kerja kedua. Ada kata kerja ketiga. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di simple past kita pakai yang kedua. For example, contohnya go,
kata kerja pertama, went kata kerja kedua, gone kata kerja ketiga. Maka yang kita pakai adalah went. Oke, itu untuk yang positif. And then kita ubah ke negatif. Subject plus did. Ada penambahannya did. And then not, didn't. Setelah itu kata kerjanya akan kembali ke kata kerja pertama, oke? Jadi perhatikan di sini. Hanya di positifnya saja menggunakan kata kerja kedua. Ketika nanti kamu mengubah ke bentuk negatif, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Because why? Karena sudah ada there is did here. Sudah ada did penambahannya. Yang dia itu adalah penanda untuk simple past tense. Setelah itu diikuti objek complement. And then for the interrogative, did. Jadi maju ke depan, move to the front, plus subject plus verb one, plus object and complement. Jadi untuk simple past, hanya di kalimat positifnya saja verb to ya. Di interrogatif sama negatifnya, kembali dia ke kata kerja pertama. Okay? Now let's see the example here. The first one. She wanted to go to the cinema yesterday. Dia mau pergi ke sinema semalam. Nah, perhatikan, wanted. Ini kata kerja kedua kan? And then kita ubah ke negatif. She did not want. Perhatikan want di sini sudah berubah ke kata kerja pertama. To study math yesterday. Oh, I'm sorry ada miss apa di sini? Salah penulisan, tapi tidak apa-apa. Sama saja itu, oke? Dan yang ke pertanyaan, did she want to study math yesterday? Perhatikan tetap dia menggunakan want, kembali ke kata kerja pertama. Oke? And then contoh yang kedua, they went to holiday last week. Mereka pergi liburan minggu lalu. Ke negatif, they didn't go. Jadi when yang kata kerja kedua tadi ketika ke negatif berubahlah dia ke kata kerja pertama menjadi go. To holiday last week. And then the interrogative one. Did they go to holiday last week? Oke, perhatikan perbedaan antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, aku, I hope you have understood so far about the example of past tense. Now let's see the non-verbal. Jadi kalau dibilang non-verbal berarti there is no action. Tidak ada kata kerja di sini. Jadi kita di sini hanya seperti menjelaskan saja. Dia cantik, dia sedih, dia tampan, dia adalah seorang guru. Itu dia non-verbal, tidak ada kata kerjanya. Jadi dibantu nanti oleh to be. Let's see here the formula. Perhatikan untuk positif. Subject plus to be was were plus object or complement. And the negative one, subject plus was were plus not plus object complement. And then the interrogative one, was were plus subject plus object and complement. Jadi untuk yang nonverbal ini kita menggunakan to be was were. Di negatifnya nanti setelah was were hanya ditambahkan not, baru ke objek complement, and then interrogatifnya was were ditambah subjek objek complement. Okay? For example, let's see here. Okay, I was a student 1 year ago. Saya adalah seorang siswa 1 tahun yang lalu. Tidak ada di sini kata kerja. Okay? Dia hanya menjelaskan bahwa dia adalah seorang siswa 1 tahun yang lalu. I was not a student 1 year ago. Were you a student 1 year ago? Perhatikan ada perubahan. Kenapa was menjadi were? Karena I tadi ketika diubah dalam bentuk pertanyaan kita ubah menjadi you, yang mana you itu adalah hitungannya lebih dari 1 atau menurut aturan kita harus menggunakan were, maka kita pakai were lah di sini. Oke, nanti was itu berlaku untuk she, he, it, and then I. Okay, and then the second one, they were a football team years ago. They were not football team years ago. And then were they football team years ago?
Untuk yang subjeknya adalah lebih dari satu, maka kita pakai were. Yang subjeknya satu, maka kita pakai was. Oke, itulah dia contoh untuk yang non-verbal atau nominal yang tidak mempunyai kata kerja. And then, let's see here. Put the verbs between brackets into the correct form dalam bentuk simple past. Jadi ini nanti tugasmu mengenai simple past. Jadi kamu perhatikan di sini, kamu kerjakan dengan bagus-bagus. Okay? So students, I think that's all about our lesson about simple past tense, and then I hope you have understood. Dan saya harap kamu sudah memahami dan mengerti mengenai tenses yang satu ini, yaitu simple past untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Okay, students, I think that's all for today. See you for the next meeting. Thank you.